teme yangu naanzaka nayo ni ya kusema Mungu anasema mu Biblia, mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Taifa yangu inateswa, inakufa juu haijue. Sasa Jésus Christ alikuya njo connaissance, njo lumière. Tulikuwa mungiza, ye njo lumière, ye njo parole, ye njo Mungu. Alors hii na hiyo maisha tuko nayo tunapitisha mudunia, tunateswa juu hatuyue. Inapendeza tujue. Tunafikia hapa maelection hii kwako. Tunapenda ya kama bale bote beko ba chrétien banapasha na wao bajitumbukize mo parce que ba chrétien banekalaka paka sasa hivi muko kama haina bongo memutreishi après mutakuwa kuba autorité, kama ni gouverneur, kama ni bourgmestre, kama ni député, kama ni ministre, unamwanjikia faire part ya kusema atusaidie na pesa tujenge kanisa. Kisha tena paka mwe wa moya bamoya munasema ba autorité ni ba shetani. Amen. Amana ba Mungu. Jo vile tunasema ba autorité wote sawa ba shetani. Sasa pourquoi tena tunawanjikia kama faire part batusaidie makuta tujenge nayo makanisa. Kisha mukisha makanisa tena kama tunaisha kujenga pa kuinogire kuchukua evenement fulani tunawafanyisha tena invitation, tunabaita bakuye tena. Alors que si tunasema ile kanisa na vyote tunafanya ni vya Mungu, bote tena tunasema ni vya shetani. Sasa tuko na associate. Ile ni mukadre ile ya kanisa ke mimi nasema pour que watu batambue. Juu mimi nasema niko mzee wa kanisa. Pourquoi mzee wa kanisa leo ana décidé afanye politique? Pourquoi ana décidé akuwe candidat député? Amen. Napenda leo mfungue macho. Yesu alikuwa na autorité. Watumishi wa Mungu, Joseph alikuwa premier ministre, alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Beko kwa mingi, tunafanyaka meatui wake maana. Alors que kile tunafanyaka ndio kile Biblia inasema. Biblia inasema toute autorité vient de Dieu. Hawakusema toute autorité vient du diable. Toute autorité vient de Dieu. Mais tunavifanyaka meatui. Sasa tuko nejicompliquer. Ça vile wanasema toute autorité vient de Dieu. Donc chef de l'État, il est présidence, vous président, unatokea kwa Mungu, vous gouverneur, unatokea kwa Mungu, vous ministre, unatokea kwa Mungu, vous député, unatokea kwa Mungu, vous chef de quartier, unatokea kwa Mungu. Juu ya nini tunabeba ile maposte Mungu anatupatia, shie tugere monde, tujuiri, tudiriger, mais tunakamata tunapatia ile shetani. Sasa chi tunaekokota. Niambie ko monde moya iko au pays moya mule munakuta muko paka ba chrétien amuna ba païen, au wala muinchi fulani muko paka ba païen amuna ba chrétien. Sa vile shi tuko na maungu hii tuko nayo ni ya namna moya na wale beko na tudirije, mais tunaachana kufua jo, tunaachana kwa imani yako iko wapi? Yake iko mwa shetani, yangu iko mwa Jésus Christ. Mais dunia tuko nayo moya, munyambia ko motoka ya ba chrétien, soko ya ba chrétien, balabala ya ba chrétien, magasin ya ba chrétien, iko la pa chibote tuko niingia mbile vitu. Tuko na mwili ya namna moja. Kumbe inapendeza shiba chrétien tufanye politique juu malwa ile tutabamba itafavoriser Christian, donc ba chrétien. Sasa kama tunaachia paka bovu wakwenda kubamba malua wanakuwa watu ya shetani. Shibatabamba malua itatutatiza shie wa Mungu, shie wa Yesu. Yo ile lwa ingine kuna kuya, munaishikiaka lwa ya homosexualite. Mwanamke na mwanamke wanakuwa wabibi na bwana, mwanaume na mwanaume wanakuwa wabibi na bwana. Wale wako na ibamba ni bapayen, haina ba chrétien. Alors itezi kufika na humu mwetu. Sasa kama ku parlement tuko paka na bapayen, shibata ibamba batatukunika hayo tu. Juu kama wanabamba loi haita hakuna mtu ateshape kwa ile loi. Shi wote tunapasha kuaplike. Voilà pourquoi tunasema ba chrétien, il faut voter ba chrétien, il faut bafanye politique juu ku permettre ba kristiani bakuwa à l'aise. Kama uko na mambo hata unakuja hapa pa kanisa uko na mambo kwa nyumba. Ukikuwa pa kanisa kuomba, ile mambo haina resolu. Unaweza unajiconcentrer c'est quelques minutes ukikumbuka ile mambo na concentration yenyewe inakutoka. Il faut d'abord ile mambo ya mwili ipate solution. Jo sasa esprit kwa à l'aise. Voilà,
Kama tunakuwa sasa mambo ile tunasema ya vote, il faut tuyue mbele pourquoi tuko na voter. Muntu yote eko na 18 ans, dès que unafikisha tu 18 ans unakuwa mtu mkubwa, una tena mdisposition ya wazazi. Mambo yote utafanya itakufuata wewe, wazazi hawawezi kurepondre ile maneno parce que unakuwa na 18 ans. Na hiyo loi inasema wote eko na 18 ans anapasha kuvoter parce que unakuwa na 18 ans. Na pourquoi tunavoter ba député wende ku parlement? Ile parlement atutalamuka tu shi wote hivi tuko twende tukaingie mu ile parlement, tunakuwa ba député tunaanza kuvoter malwa ile fasi ina ya watu wote. Donc inaomba hivi tuko tubebe ko bantu bamoya hivi tuibatume wende kule ba representant, tunabeba kila mtu pouvoir yake, maisha yake anapatia ule mtu par rapport ya malwa. Weye mina kuvote uende, donc mina kupa mamlaka, mina kudelege, mina kutuma uende kule ku parlement ukani representer. Sasa kazi ya député ni kazi kani? C'est pourquoi unashikia watu wengine wewe na Twitter, mishi ya kwa député niko candidat député. Il faut tuyue ile député ni kama banaisha kuvote, wewe unatokea unakuwa député, njoo utakuwa député. Mais kama hawayafanya maelection atuyavote hawayakuwa ba député, sauf bazamani boni ba député, wale ba candidat bazamani ni ba député puisque walikuwa ba député, walikuwa élu, bali bavotaka. Mais kama bayakuvote hawayakuwa député. Sasa kama tunavote ule mtu beko na makaji iko tatu matashi, inapendeza tuijue parce que mie kazi yangu niko nafundisha mishi kwanza hivyo. Leo milianza 2000 niko na ile association na Jeraka hii anavala pa Mkongo bananjika LIPEC, Ligue pour l'éducation civique et morale. Ni kusema tuko ligue, tuko nafundisha malua na mifano ya kuishi. Pourquoi ilitokea kule juu ya nini? Parce que beko netubenga fashi yote sa ba Congolais ni ba mwishi, ba Congolais ni ba hors la loi, ba Congolais kwanja tupaka pa Zambia hapo beko netubengaka. Sasa tuna mifano jo kule kulitokea depuis 2000 mimi naanza kufundisha parce que niko Congolais, Mungu aliniweka Congolais habita shanjaka meka inashikia beko nabenga Congolais na mimi niko Congolais, inanifanya mubaya sana jo shita geuka ni kwa Zambia jo vile Mungu ananiweka. Kumbe tugeuze kwa bandugu yetu mifano betu heshimie. Avant barianza kuituheshimia, sasa pourquoi leo abetuheshimie? Il faut tu poser les questions. Alors maintenant kutokana pa ile député kazi yake ya kwanza, kama tunamvotea anaenda ku parlement, tufuatane vizuri. Anafika ku parlement ya kwanza ni kuvote malwa. Jo bo banavotaka malwa ile iko na diriger inchi. Na ile malwa ndio ile gouvernement iko na jiservir nayo juu ya tugere kila siku. Parce que kama hakuna loi gouvernement haita tugere, c'est sur base ya loi ile inatokea ku parlement. Jo anaanza kuitugere. Bo kama wanavote banamupa gouvernement appliquer. Abana wa député bana aplikaka, bo banavotaka malwa. Sasa kama wanaisha kuvote banamupa, jo banaanza kumfuata sasa appliquer ile malwa. Jo ile munashikia contrôle, banaanza kumcontrôler vile kuna tumikishisha malwa, vile kuna gérer inchi na population. Jo kule kunekalaka kubaita, jamais hautaonaka député anenda kusamba ku parler, député anenda kusamba ku gouvernement. Mais plutôt ni ministre atenda kusamba ku gouvernement et ku parlement. Parlement wanaita sema législatif ni ku légiférer ni ya malwa. Gouvernement nayo wanaita sema exécutif ku exécuter, kufanya ku exécuter. Ye bana légiférer banamupa, ye anaanza ku exécuter. Bo sasa wanaanza kumcontrôler. Mfano yuko natumikishisha, yuko na interpeller. Jamais parlement et gouvernement yangushe parlement. Paka parlement njo inangushaka gouvernement parce que boni ba chef beko yulu ya gouvernement. Kama tunaonaka ba ministre na ba beko na ba policier tout ça. Ministre eko na policier parce que eko mu gouvernement ina représenter chef de l'état mu ma gestion. Sa vile ni mtu anajera, musha konaka mtu wa makuta anekala bila sécurité. Apasha kwa na sécurité et encore go ministre atoke yake kuvote ya population banamunomaka adependrake na population. Mais député njo muntu wetu tuna vote, tunamutuma ni muntu wetu, yako na dependre na population. Alors ile kitu
kama wanaisha kukontrole gouvernement na maservisi yote ya leta wao ni kontrole namna iko natumika. Sasa kia tatu, maneno ile maneno tuko nayo magumu, anabeba hayo anapeleka ku parlement anapeleka gouvernement. Sa par exemple huku asema hakuna barabara, sasa hivi tunakuya kuna barabara, deputy atakuya kufanya barabara, yeye ni kubeba ile mambo hakuna barabara, anaambia ministre wa barabara. Mu gouvernement muko ministre wa barabara, jamais ukute deputy wa barabara ikalake eko il faut kafanye ile barabara, bale bantu abana na barabara. Par exemple hakuna masomo huku, ye deputy anaona sasa kuna masomo, bale batoto wote habafunde masomo, kesho watakuwa bamwiji babandi puisque abafunde masomo. Awikalake deputy wa masomo, ye sasa anenda kwa ministre, anaitisha ministre wa mambo ya masomo wa enseignement kule, ifo kuyenga masomo, bale batoto ifo bafunde moto. Awikalake deputy wa moto, ile wanaitaka energie, mais kuko ministre wa energie parce que ku parlement kuikalake franga hii mataksi yote tunalipaka na maimpo aiendake ku parlement, inaendaka wapi? Ku gouvernement. Kama inafika ku gouvernement, jo sasa gouvernement anaanza kutenda na ile franga, mais ku parlement ikalake kisha kumwentendre, mais huyu lwake ni ku exécuter. C'est pourquoi unakuta sema ministre wa infrastructure tunabewa saka ya nazeme ombo haina publicité. Mimi najua sasa ni candidat alikuwa deputy, mena hapa sasa hana tena deputy, eko ministre. Njo pale Mungu namuona mambo ya moto na mabalabala juu eko ministre, kuko franga juu ya bile. Me wakati alikuwa deputy hawezi kufanya bile, sasa mwikalake franga juu ya bile ku parlement, mwikalake franga, mwikalake budget, kunekala paka salaire, me franga inekala gouvernement. Sasa nataka kufika kwa wakati yenyewe iko natuletea magumu sana, bantu mingi banaria wanasema badepite tunawavotaka wanenda lote, tunawavotaka walilaka hapa, tulibambia wanaichika wanakwenda lote, hawarealize chinjo vile. Asante na shukuru, Mungu ni mkubwa. Sasa leo ifo nifungule ile esprit mu comprendre, kama uko mbele ya problem ifo utafute problem kule inatokea. Kama utafute kule inatokea utabakiaka paka mu magumu. Me kama unajua ile problemu kule inatokea, magumu itaisha. Kama we mtu uko na teso mevenja kwa bateso, au ujipoze question. Kia kwanza ni kazi, ndio inatoshaka mtu mu mateso, ni kazi. Me hautaona mtu yuko naishi mzuri, me unakumbuka unafuata ule mtu unajua sema ni muishi, ni bandi. Na wewe ukwe bandi paske yeye yuko naishi mzuri. Hapana. Ikwa kazi. Kile ni kitu kibaya. Kizuri ni kazi na mimi nitumike. Sasa inapendeza tujue asema wakati ile wa candidat député wanakuya, la loi iseme pawe kuvote il faut bakupe sucré, pawe kuvote il faut transport, pawe kuvote il faut mupila tir short. La loi iseme vile monde mujima mupila tu, hii mupila pa kuifanishia leo hii kufanisha tu mupila mwa ça fait 10 000 francs, 10 000 francs kufanisha tu tir short hii bantu beo na voate. Donc ba mwalimu njo beko na akili banatufundishaka shia tu yayua sawa mwalimu njo banafundaka njo bene tu transmettre na shie tukwe na buyuwai tu yue sa vile ba mwalimu banakuya habekalake na franga mebeko na akili. Donc ba député ba mwalimu bata kwa ba député, donc wao batakiaka paka hivi, et pourtant njo beko nafundishana na wale wa commerçant bote tout ça banapitaka kwa masomo ni ba mwalimu. Donc ikwe paka bale ba franga njo batakwaka ba député. Alors wakati tunawaomba ile bintu wanafanya dépense, maintenant kumwisho kama wanakuwa élu anakwenda bantu beko par exemple 1000, mimi napatia kila mtu 1000 francs. Kama mimi nauliza kila mtu atasema mimi nilipata tu 1000 francs, ndio vile tunasema. Mwingine atakwambia sasa nilikunywa tu sucre, au mwingine anasema nikapolo tu kama nilipata, au ka chapeau. Mais pale anasema polo tubebe tu ya 1000 francs fois 1000 personnes, kwa mtu atasema ni 1000 francs, mais kwa député kama tunaweka fois 1000 itakuwa 1 million de francs. Or 1 million de francs kama wanakupa hiyo ni franga, ni kapitale. Mais ça vile ni 1000 francs, mtu wote anapataka 1000 francs. Mais sasa ule anakuwa candidat député, si atabeba ile franga kama anaisha banamuvote, anabeba ile madepense yote, anasema niliuza mavua na bei autant. Par exemple kama ali dépenser $10,000, anasema bari nyujisha mavua yao na $10,000,
mambo yangu inaishia hapa. Kama mtu yuko naujisha bunga, yuko besoin na franga. Mimi niko na franga, niko besoin na bunga. Sasa tunakutanana, nakuta bunga ni ya nani? Ni yangu. Gapi? 25000. Mimi namupa 25000 na wewe. Est-ce que panakuwa mulafiki pale? Est-ce que tunakuwa mkimoya pale? Yeye alikuwa besoin na franga na mimi nilianza kutafuta bunga. Kunaishi. Sasa wakati ile sasa bale bantu tunabaweka ile madepense. Mena mushikie pale peko nafanya ke ba député, tunapendeza tusikilizane. Wakati ba député sasa banaenda ku parlement, il faut ba contrôler gouvernement iko na franga. Mena wale ba gouvernement na boko na franga wanapenda na wao muile franga ile beko nafanya bakule mo beji retrouver. Me wanaona bantu bale tunawatumia beko deja na mandeni ku parlement, kuna franga ya kulurisha ile mandeni. Tusikilizane. Tusikilizane parce vitamisaidia hata hii muda kama inapita hata ku ile maeleksio nyingine vitamisaidia. Biblia inasema mon peuple périt par manque de connaissance. Shiba député wanakuya na waza mutapata ni kiloko, mimi nishasema hiyo kwa television, bamingi wanafuata na wanayua. Alors, huko wale hawayue batakuya na wao hawayue ba kandida batakuya batamiambia munivote tamifanisha balabala, munivote taleta transport. Mais il est transport, il est balabala. Kote huko avant ma élection. Pourquoi je peux kufanya balabala avant ma élection? Il est transport, pourquoi kuileta ke avant inakuwa toka hii period. Jo wale wao wanakuwa kuuza mavua. Kisha après anafanya ile nani munavote anakwenda lote. Alors kesho inakuya asema badepita wako yake, badepita wanaenda lote. Il faut tuitambue. Atuvotake juu ya contre quelque chose hapana. Tunavotaka parce que ni mutumwa, tunamutuma 3 mois après inapendeza akuye tena atuambie vile vinapita kule na shi tumuoneshe huku turibakia ni maneno fulani. Tunapasha kuwa naye mkimoya mai na samaki. Ifo tutafute vile vintu viko nafanya kena ba deputy tupatane après vote. Paka kampanye wanakuya. Watakuya bazamani watasema alors mena ile wakati gouvernement anaiwa asema yuko na mandeni, anamuripi anaevaripia ile mandeni, atabapa ile franga. Pale anawapa ile franga, unashika toujours. Humo gouvernement ilipita ilitaka ma frais d'installation na mamiotoka kwa député. Sasa kama mtu anakulipia ndeni, ba mama na bababa, ule mtu ule kama anakuambia kitu, wewe utakuwa na nguvu suru ule mtu anakulipia ndeni. Si ule mtu atakuwa na nguvu yako. Si utashinda kumfanya kitu kyokyote. Nataka kama anakukanyanga utashinda tu kufoka juu alikulipia ndeni ule uko incapable. Voilà comment tuko na affaiblir ba député devant gouvernement. Pale gouvernement atalipa ile ma dépenses yote. Batashinda kucontrôler banakuwa faible. Mais kama ba député wana na mandeni wanakwenda gouvernement hakuna franga ya yeye kunurisha ile bali dépenser. Batakuwa na nguvu, batakuwa na kilo kyote. Kama mtu yuko na wewe ndeni, kisha unaita mtu mmoja asema, "Wende ukabebe ndeni yangu." Ule mtu kama anacheza umupike. Unamtafuta ni mtu wa kilo, kisha unamupa tena tumpombe anakunywa, analewa, anaenda kule. Eske ule mtu ataweza kupigana kule? Hata kama ni katoto kiloko, shika tamupika. Juu ya nini? Yuko mwenye kulekea deja parce que alikunywa pombe. Ile mpombe na ibeba comme ndeni iko naingia ba député pa kwenda ku gouvernement, batashinda ku contrôler parce que gouvernement itaripa ile ma dépense. C'est pourquoi il faut tout éviter atuvotake contre quelque chose, tunavotaka juu loi inasema na tuko na délégué mtu akuye